Kisah hidat punya karaka patuka soktario na kau serap haraki akirillo akapasita wasita tarut asip hanyani kuya kasaida choke uparusa katuka para hijani hichakan tatina burha kisah kuya. Waliki hilata Walter asikiti waliki hilata kusis katura chayai vainaya turanya ñaykuna iskechuka soktayo oncho agosto que ya piñan kashanchis iske waranka iskechuka iskeño huata pichena chimana chutura chay. Bukamas kapuri hilat punya karaka sohta ningitas manachay. Ajina. Ay marape kejuapi sohta. Kikillanta. Kikillanta manachay. Ah, chay katuranya ñay. Ya chashanchis chikapa. Sokta ay marapi sokta quechua siminchispis. Kikintan ojachichis. Kikin pacha manachay. Pacha ya hispanisonchis. Willakuykuna manhina kaninkutaj turachay ribay ninchiska hina aymara qhichwa kakamansi bukina rimaymantara ¿sí? Ajá. Chaymi kunan pachakunapi wakin rimaykunaqa manallapachu wakin rimaykunaqa kikin kallan. Bukinawan huñukuspa astawan qhichwa hinallata aymara kallpachakunman ninku wakinkuna panachay. Chaynapuni chapas qatipaykunapas kashantaj. Unay kawsay ninchikunamanta rimaykamuspa pukina rimaymanta rimaykamuspa pikunatan kunan punchaw napaykusunchis turachallay. Kuraj tatamamanchis-kunata hatun mamakunata hatun tatakunata nispa nisunchis hachata tanakarpa chama manakaru chuymari hate masira kasaru achachila wichara kasaru arunta pañarikullaka. Ajina turachay chayqa kuraj tayta mamakuna imaynayan kakushankichis kankunaqa chirimanta paspasak tawakinga karkatin kuallinta istukusun unuk ullinata pasriki upyaykusun chisallita hark'akusun pas kakunapas churi ususi kaspaka tayta mamanchiskunata qhawasunpuni turachay. Kuraj mamay kuraj tatay nispa sumaqta napaykusun churiki panachay. Napaykusqa kan kunuqanchis wakichimanta pacha hiwasanaka wakichimanta pacha munakuy qankunapaq allipuni imaymana yachaykuna kasqanman. Achachila wichanaka chuyman hate basira casa takalimpe warut ataparata hukpacha munasilla chuymampi arut ariparasma nairaqa taru sarant asip kakiñari kunay mano humparakaj yatip haraki yatista parakchituwa akamaulun allaj nirapan hasirakis mioqalla imillas asinu asasen hasaparaki yaw pantawa ahinata ruana kayqa ahinapi nispa munayta yachachikunku panay. Purisiwanchis turachay kay pachapipas nisuncha chanin runan kananchispa paykunan yanapawanchis. Kayqa qallarina kachun turachay willakuykunawan. Qallanta uhaphallari hilat kuya karaka hikwasaraka wakichawira p'eqt'awra kapaqa akankiwa. Marumampi maurumpe hahadina watukus kisa ukapachanwa pa polisia panya-panyalakarua hiwaya para kita. Yate kaya utara kanha muniri na kakiwa yate kanina kaha yukura ka ustase para kini. Abya yala chekau hitatha Peru suyo sasti marka sasti sasin sa para kiyani wali sumapuniwa sasin wasa paraki. Pesca hakuin wa hakatasi. Ya dia orang kampe kanyanta panyani, wasitatsa arut asip panyani. Uno sulkasu hitaro puninta panyani. Akiri sulkasu yunha ma kahua hiufara kitaina. Pastilla naka aluhwa umanta sapana. Kulia kamarkan wa kahanaskiha utawara kitaina. Serenasku hakira kasti sarawa patainau utapa Cekaru ikinya bangkanwa hakip para kitaina. Yanap apatainao. Carlos Monge Medrano konyanya utaru apkap para kitaina. Akhiri konyanya utansti. Konyiri na kaha sinti aluhwa. Kulha umanta tayo ukat hiukataina sa sinakwa sanha para kina. Hichasti ektini na kaha hupakip kacha hiwaya si sapana sa sinwaya katasip kara. Uno sulkasu un kasip kakiñani. Agachaka uhitarja hauqasiwira kaja utasca kiwa. Hichakutinja luntat hakena kaja motos tak motors bajaj alhaya utarua mantanta para quitaina. Mártires 4 de noviembre takiu hitarwa San Román Juliaca Barcanja akaja nasqueja utawara quitaina. Motorak wal untata kaja paro suwa pataina. Motorak askicha yadaki yana kampi. Ukakip karaki yakayana kampua apsnuko para kitaina.
papataka waranka nya ukama solisa ruspawa. Polisia panya-panyaraka uka cakaru hasarawa para kitaina. Hicaha ya kata sipkiwa. Akaya tiawe haniwa haujas kusakit hilat kuyakaraka. Haniwa maru mas ma urusa tukuskiti hilat kuyakaraka. Pa polisia panya-panyaraka Trujillo Marcanja hiwaya para kitaina. Divinkri taipitja ya kata sipkiwa kunat punsa ka hiwaya urakaja utrasapana asesina. Su oficial de tercera, Richard Javier Domínguez Rodríguez, Patunga Kimsagalconi Marani. Motop Maut Naira Cataru Seit Eyas Caraguitain, San Luis, Sarna, Cañana, La Perla, Chacana, Trujillo, Marcana. Kuna Payanti Seit Eyas Caraguitain, Nukan Mink Ambisa Kata Gataino Katsti Kimsa Kalkok Astasnoa Hiwaya Sapana. Aka jamon kanaxti uka hakan uthirinakan jamon kapakanyapau apak karagitaina. Uka taipits tinghaskaraki ukun hamati sarkaraki qespkaraki. Han kustatasti noria komisari chakan irnak karagitaina uka chakan pokt karagitaina kunanagati poka ñapakaraki ukanakampi. Me ha disparado, Dios mío. José Georgino Concha Martínez, Yajiri, su oficial de tercera. Palermo, urbanización Yacansti Minkampihan, Kustata Haka Taskaragitaina. Sinti Usuchata Garagitain, Policiasti Ukat Alhuachakajamo, Víctor Lazarte Collintana. Hacañapampi Tuktai Jaragitaina. Trujillo Divinkri Taipiti Atjata Winagambisti Foka Jaragitaina, Uka Taipitwa Aractasif Karagitaina. Uka Taipit Kuspat Yatjata Winagambisti Waktab Harakpachani. Madre de Dios, Sulca Suyo Chacaujitaro Purinta Payari. Mineros informales Joya Inageniracagua, Canana Campigua, Utsupataina, Ucampirusa, Machicatja, Pichcata Paraquitainao, Ma Base Policial Sata, Hal Ucautja, Kilómetro, Pataca Kimsacalco, Chacaujitana, Interoceánica Autotaquiujitana. Acá, Juchaja Kiwinisti, Defensoría del Pueblo. Ukata ipiuhitatwa yatat asiri parakiha tunkapa yari hakeraka usuchataha unhasuwa paraki. Ukam pirusa ba hakeu hiuharakita ina asasina. Adiwa sutipaha chitka baha yatiskiteh. Ukatsa kimsakan kuliu katurataha hakata si paraki sasirwa kanash asiri paraki. Ukakip karaki munat hilat kuyakaraka hichakiwa. Hucha artiri rakampe. Ukam pirusa polisia panya rakampeja ukachaka uhitana. Minería informal ukhan uthaya padakiwa. Chekaparo, koya rakabah utpan asasina, unchiriu, sarawa paragitaina. Ukatwa, akam halura parakisapana, sasina yatkata urakawo taraki. Akiriwa maidiri yatiaweja, Pedro Castillo, Perusuyo Malcusti, Sulcasu Nagana, Irpiri Nakaparu. Ukam Pirusa, Marcana Cana, Irpiri Nakaparuja, Echtawi Hipaur Kamau, Aspurwa is Nakapataha. Kulteja, Kurhaparu Sapeta Hukabaru is Nakapata. Ukam Pirusa, Yatekawi Yatichawi. Umar Hakanyataki Nakau Utpan Sasin by Asepech, Ukabarusa Aspurwa is Nakapataha, Sasin Wasarakina. Pedro Ruiz Gallo, Yatecaña Utachawi. Tuktea Wilwa Hupaja Hakata Sirakina, Chimbote Varga Chekaujitana. Acá ya te cae utachanya takisti, patunka mayani warankan suarankapa soleswa estaba para gitaina. Pusi pataka, primaria ukakip karaki, secundaria hila yatekeriracau acá yatecaña utanja yateka paraki. Ukawaki chawinwa, upaja ukamja absundirakina. Pedro Castillo, Perú, Suyo Malcuna, Arjatahuipa, Checaujitatja, Policía Inspectoría General Ucata y Peroja, Harvey Colchado, Coronel Juparo, Yatjata Taapana, Arcta Taapana, Sasirwa, Baitasi Paraki, Ucap Pirusa, Policía Taipita, Jiteca y Wimpe Juparoja, Juchancha Taapana, Sasinsa, Baitali Parakitainao, Kurhamaratui, Hicha, Yatunka Urunaka Saraki para Kiri, Pasinja, Malpu Tarua, Jennifer Paredes, Juparo, Takeri ukakip karaki katuntiriu sarawa parakitaina. Yatkata urakau utaraki. Ukam Pirusa, Hadikiwa, Harvey Colchado, Coronel Jupakiti Chatan Tataja. Harukasti, Kauchapi Hakerakati, Jupam Pichica, Malku Taru Takereja Sarawa Patainaja,
kupara kasa chatan tataha katasip harakiwa. Arequipa sulka hitaru hichaja purinta pajari bonat hilat kuyakaraka. Kurhabati kauchapinakati. Ertaya takeja harukaja. Erhama chiclea siyataki wakicha shipkeja. Huparakaja kipka kanjawi poste sata ukarakaro hahariwa yatia urak halipkate apkayapa kiti sasin wasap haraki ertiri nakaja kurhamsa yathata sipki kunanakasa inakawurakaja utaski yathata pajani. Hirna kawinagabdisti tagi nakantok tapharagiteina Arequipa Marcana. Ministerio Público Taipitpach irna kapharagiteina Prefectura Chiktaskaragiteina ukamas Municipio Taipitpach. Uñano kapharagiteino chihlahuitagisti propagandanak yatiawinak ucha tanaka. Ukamanagasti uchatakaragitein Taipisata chihlahuitaki. Sintilla Kiseñao, Nana Cajaniwa ma Jaquerosa, ma Organización Cotorosa, Ukakip Carakisa, ma Partido Político Sata, Uparagarosa, Ukamayapata Quejasap Ktej. Tachterina Castilla Tiasif Jarakin, poste Nakarusti Han Yatiawinak Uchatañapa. Hani Kusakit Sasin Yatias Karakina, Ukamas Político Nakarusti Kanat Askarakino, Han Uchap Hanyapa. Mait aura garu haisapcht ya khapachara garha naya kip karagawa hitert ehapt ukat khantati nagawa sitat uchapher pataka pesqatun ka sohtari waranqa hila postera gawother alpachari kipa sulka suyo chagaw hitan ukat amageo sapamain unhanya Chatanta yantagisti amtaya sinifhan chusa pesqa pusi kimsa qalqo maya kimsa qalqo Han kusan nakatiati sinsti uka haku taipitwa hausas karagispa. Arequipa sulkasu kasip kakiyani, Piero Corbeto, on peta y pira erteri pasti, hicha jutiri payuro uroraka saraki para octubre pasenja, sulkasu nakana, irpiri nakaparu, chichlasi yataki uka pirusa, marcana cara, erteri nakaparu chichlasi yatakeja, hakura karoja, mantalla takisti, carnet de vacunación SAT, vacuna naka itantawi uka la peja hariwa wakis haniti, sasinwa saraki. Ukan pirusa, tapacha marcachi nirakawa, kankanya de peja, ukat hajupara kaja takeri piwa, hakureja, sarap hayapa, sasinsa, upaja hanash aliskahinao. Akiri sulka suyo chakau hitanasti, ya saphayali hakura kakato ayataki utara kaja pisek tayatao. Hicha kuterja sohtapataka patuka pescani utara karwa hakura kaja katok ataskani sasinsa hupaja hakataliska kinawa. Peru susap etenchawipa taipiu hitatja yatekanya uta chakau hitara karja muniri nakakiwa yukuraka uchasik parakini sasinwa amta parakitaina. Walha semana pacharakawa ma kutu taik aukira kasti iskawa warakaja yatekanyo utarakar hahaniwa yukuraka uchasja paspatej sasir wahuparakaja mait asip harakina ministro rakam batap asip hatain ukatwa amtau hapatainaja ichasti diario oficial del peruano ukataipita resolución la peja yatiata janeja ukat mayuro kipa ururakasti moriti nakakiwa iskawa warakaja yatekanya uta chetau hitarakarja yukuraka uchasja haneja sasina Kanais awe utaraki, ukat ansasa, ya tichiri nakasti, uchai shipka kini. Hichamaraja, anchichka maja, murat hilat kuyakaraka, COVID-19 nyankau sumpeja, nya waranka ukama, hila hakirakau, hiwarawa parakitaina, aka urak pacharja. Sasinwa, Suiza, suyochakat pacha, Tedros Adhanom Upawa ukapha yathat ediraki, OMS taipirwa upaha pechtaraki. Ukakip karakiwa akiri taipir hitatha, mimarasti, kim sa chaka pesca warankans warankapa ukama hakerakawa, aka urak pacharja, aka yankau sumpeja hiwara wapataina sasinsa yatiane parakiwa. Ukatwa, takpacha, sapa maidi, suyura garja, ekinchiri nakapaja, asqua irnakapanyapaja, suimani hake masira kasaru. Kumar hakanyataki irnaqerirakaru ukam pirusa kauchapinakatehan kumarapjeja huparakaru wakut eurakampeja hakakiponi wakut epjayapa sasinwa yuhasiri paraki
Tahna Marcaro, Tahna Sulcaso Ujitaru, Hichaja Purita Payari, Ucachaca Ujitarwa, ministra de Cultura Pechteriu, Jacata Siraquina, José Basadre, Harucaja Ampi, Jorge Basadre, Gilat Cuyacaraca, Panjasigo Jutaki Puriwa, Pancauta Taqueja, Kulsa Churataina, Kiri Pechtereja, y Atata Payari. Aptapiguna campi pokapjarakina yatunka waranqatstihila pankana kaptapipjan revista naga ukamas textos monográficonak. Ukam lupidana campi Jorge Basadre takna marcato ukamas wali uintatiatja tatan panka utapan pokapjana. Parlapjarak nukatsti perusiu dake juakis kapo neraki ukataipitsti Basadre uintapjanyane. Pocañatagisti maichasis irna kapjaragitein chiktapjaragiteino proyecto especial bicentenario. Ucatsti Biblioteca Nacional del Perú. Betsy Chávez Cultura Taipit Eri Yatiascarakino Locawinacampio Callantapcarakispa. Acá Perusuyo Jaquén Pancautapa Patrimonio Cultural de la Nación Cam Untas Cañabataki. Sapa pankana kuñano kapjaragiteino kamas lakas karagiteino katsti panka utaru Biblioteca Nacional del Perú catálogo parus kelkanta pjaragiteina. Ukamkik parakiwa plataforma web taipirus apka tata karagiteino. Ukamat aka perusuyut hanugasti anka merkat pacha. Jorge Basadren pankanaka phakat kanyataki. Ricardo Palma, Universidad Hacha Yatecaña Uta Taipiu Hitatja, Alfredo Breis Echenique, Roja, grado de doctor honoris causa, Hayucampiwa Yaptaparaki. Kurjabati, Akiri, Tereja Hicha, Hepamaraganja, Alicos Punwa, Literatura Sata, Ukarja Keltraki Saseruja Paraka Hukamja, Yaptaparaki. Acá Keltereja, Castilla Narutua, Keltarakej. Ukatja walha kelkatara kapau, maini Castilla Naruta kelteri nakatsi panza, yaka arura karu, hakukip ataraki wa kelkawira kapaja. Un mundo para Julius, el huerto de mi amada, Alfredo Breis Echenique, es su ironía, Ukampirusa yakara campo ajupaja keltarakitaina. Kunjabati, hichurura karja, Kunara casa utasqueja, Lukwirakas amuit aurakas kunhaskisa, Kunara capones kutaspa, Hayuka amuit auragua upaja, Walikos punwa, Keltaraki, Walhakel kawiragawa, Utaraki upatja, Kutinagasa kelkaskat pachaniwa. Yating Urakampi, Alukajat Hata Urakampi, Saranta Sipakillani, Murat Hilat Kuyakarakampi. Pero si usaha bali sinti kusa suma poni usasin wasapeja, akiri abia yala chekau hitarja. Hakuria kau tataira, kau chapira kapuris walis sumaja sasina kuatja. Pero si usaha hilat kuyakaraka pesca hakuin wahakata siraki. Akiri orak pachatja, tunka kimsa kalponi hakuin wahakata siraki. Suma poni wampi kachaki usasin wasapje, pero si usaha ukama politi kurjama polisa, akan kiwa ukayati aweja. Orak pachat Perú suyutsti sumau hitanagaj untas kaspa. Mayat hatawimpi chikta harakin ukat ukataipitsti taka harakiu orak pachat. Pescatunka suma marcanaka ajliña. Ukat Perú suyusti tunka kimsa kalqoch akanwa haqatas karagitaina. Nairán karagitaino a Colombia, México, Ecuador ukatsti Estados Unidos marca. Yatjatawina Campi, sitio web money.co.uk taipita poca pjaragitaina. Kora la nakatsunya no pjaragitaina koka nakata geok erkolun nakata. Kaukanti sinti chulun ganakasutika raki ukat uka naktokeita. Yatjatas karagitaina ukamas kununi kolun nakata. Kelkata nakatsti nairan hakatas karagitain Indonesia wali sumauhithamsti unta pjaragitaina. Tunka chaka nagatsti pakalko chaka pakalko tunka pakalkonin karakitaino. Ukamgik paraki uka chakansti tunka pakalkoni waranka islanakaut karakitaina. Perú suyusti ayas karaki kuno kolyo nakapata chumi uhanakapata. Ukamgik paraki Machu Picchu chakata ukatsti cañón del Colca chakata.
ukamas sumaki pansti walhani uihtiri port aninsti mona abharagitaina ukamas port anibharaki. Kusara kisah. Arequipa sulkasu gitaru hichaja wasitata kut abhayani murat hilat kuyakaraka. Teodoro Núñez Ureta habuk suwi atip asiwa wakist abharakitaina. Akiri marka pehtawi taipe hitatwa wakist abhataina hasuba habuk subhanya patakeja. Pataka pescatunka kimsani habuk surinakawa aka atip asiwenja atip asiwa abharakitaina. Kunhama polisa yathata abhayani. Pusipataka kimsakan tunka payani maranaka pogantawi Arequipa marcaruja urukt asipkakiwa marca pehtawi taipe hitatja Acuarela Teodoro Núñez Ureta, Haboksui Atip Asiwa, Wakist Abharakitaina. Akiri Atip Asiwenja, Kimsa Akro Pachanakan, Wahaboks Abhanyama, Pakankwal Wapachata, Kimsa Haiko Pachkamawa, Haboksu Parakina. Pataka Pescatuca Kimsani Haboksu Rirakawa, Plaza de Armas, Ucampirusa. Walhanta Kim Hiterakarwa, Haboksu Parakina, Kideragates Arakasepeja, Uparagasti, Uit Aparagina, Uspara Paraginawa, Lut Ataragapampeja. Aka Atept Asiwiste, Arequipa Barcaja y Ategawiwa, Sasigua Barca Pechtawi Taipetja, Gerencia del Centro Histórico, Taipetwa, Wakist Aparagitaina. Nairiri Atep Soreja, Tunka Waranga Soleswa, Katokarakine, Ukaroja Pesca Waranga, Payiri Atep Soreja. Kimsiri atip suriste, Kimsa Waranga Soleswa Katokarakine. Ugatsa, a menciones honrosas Sata Ukarakwa Churaparakine. Kauchapirakas atip soa pataina. Ugaraxti, Hichuro, Viernes Patuca Sotario Rakasaraki para Akiri Paxirwa Yateja Parakine. Yatia Urakampi Saranta Sipkakiyan Hilat Kuyakaraka. Tunkakuti, Sapayani Expo Amazónica, Katua Sarteta Karakina. Amazonas sulka suyo chekau kitana. Ayuha ni poliwa marka chiri nakaho gachekaroja put para kitaina. Taira maranakat si pansa kusasa tuyata osasirwa walhani nakau saparaki. Hutirinsti yakha sulka suyo chekau kitana wakasa teata karakini. Yathata phajani. Amazonas sulka suyo chekau kitana. Tunkakuti. Expo Amazónica Jatukwa Naira Gataro Irtata Karakina Chachapoyas Marca Chakauhitana Pescatuca Waraka Hila Hakerakawa Ugachakaroja Put Aparagitaina. Walhakoto Taipeu Hitarakatwa Pusi Pataka Stans Sata Alhayarakwa Wakist Aparagitaina Arata Tok Asnua Los Fenders Uparagasti Madre de Dios Checata Castaña Copoazú Cocona, Ukakip Karaki, Cacao, Achuragua, Unjea Parajina, Jatucha Parajinasa. Ucayali, San Martín, Loreto, Madre de Dios, Huánuco, Ugampirusa Yaja Sulca Suyo Chagau Gitarakatwa, Agroindustriales Sata, Irnageraka, Ukakip Karaki, Artesanales Sata, Amparan Pilurtiraka, Parkachirirakawa, Ukachakaroja Purinta Parajina, Akawalikusa Santayata Wagichawisti, Tut Ejarajiwa. Carlos Carelo, Ichapa Huaranca Patunca Payani, Expo Amazónica, Secretario Técnico Ernageriste, Akajaturste, Colqueja Urtawiwa, Pusituca Pescani Huarancans Huaranca Pajila Solesawa, Urtawaraki. Sasitwa Hanash Adiraki. Amtap Hayani, Tuca Payani Kutiraka, Expo Amazónica, Jatusti, Madre de Dios Sulka Suyo Hitarwa, Jatucha Parakini. Akiri Hakusaya Tiawi Filat Kuyakaraka. Achachila Wicharakan Urupa Amt Kasinha. San Juan de Miraflores, Akali Bambarkanha, Kaucha Pirakati. Marca Pichap, Takiu Hitarak, Pichap, Comacha Preja, Uparacau, Ma, Awicharo, Macho y Mani, Barbero Hirat, Cuitacaraca, Kimsatunca, Huaranca, Soleswa, Kutjaro y Japataina, Urhamati Pantasisnua, Ayoroja, Hanuka, Jurina, Caroja, Hakunta, Sapana, Sasipua, Saparaki, Kurhama Polisa Kiri, Atiahueja y Atatapayani.
Mahukurunagansti amda askaragini chuyman haqinagan Europa. Ukat ukamagipan mairi chuyman warmisti aski yanaptataw haqa daskana. Mayni wila masipas kimsatunka waranka kolqenak. Pantha sisin haqtika ragitayna ukatukanak sakkana. Taka nyampi yanapt asip haragitayno akany aptirinak. Municipalidad San Juan de Miraflores chakan irnakarinak. Kupanagasti hakis kut ay yapjana. Warmisti yati karagitain ukat hupa toqetsti mait askaragitayn khani yati yapjanyap. Qol qimatap pujapat haqtha tatiyatisina. Hank akiyok año aptir kamion qipsti haskaragitayna. Municipalidad Taipit año aptanyampi irna qarinagarusti yati karagitayna. Ukat hupanagasti qolqi taqa nyampi yanap asip karagitayna. Maletinasti hakis karagitayn kamion manqana. Jepa Chakarusti Daniel Castro Segura Jalal Ascarakino año apterinacaro. Guarmiro Colque Haki Ñampi Anapterinagarusti Aski Undana. Limber Cárdenas Castro. Rogelio Ulloa Cora. Persiquis Penina. Manuel Ormeño Vargas. Ucatsti Gilberto Díaz Zamora Jupa Nacar Aski Undana. Guarmisti Yuspagaratao Haka Daskan Kan Pichirina Campi Yanap Sipjipana. Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 SATA, Ukaki Karakin, Banco de la Nación, Conteo Tampi, Ukapirusa, Midis, Oparacaja, Palicus, Huachamancha, Sitparaki, Mayacha Citao de Rapechu, Iman Hakiba, Sera Casateca, Siguasa Paragi, Ukama Politi y Artata Pañani. Chuyman haqi nakan urupam taskipansti inampi irnakawinakampi pok a Paragitaina Pensión 65 David Paya. Maichas Jaragitain Midis Kamas Banco de la Nación Taipita. Kolki yana panakampi portkaña dagi kuspach uña nokap Jaragitain kusanjap Jaragitaina. Hernán Peña Pensión 65 David Pech Askaraki Ukatiaja Toquetsti Banco de la Nación Taipita. Juan Carlos Galfrey García. Karaki Ukatsti Mainchas Jaragitaino. Amtanaka uña nokkañataki Chuyman haqi nakata. Juan Carlos Galfrey yati askarakino apqinchawi Taipitsti kun jamás amta askaragitaina irna qaña. Ukamas kaust ay askarakino kitinagati uka Taipit pachti chik apkaragitaina taqi hupa nakaro. Mayak irna qawinakam poqaña. Amte nipqarakino yanap tatanakasti multiredampi kajeronakat hiteqay pqarakispa. Ukam kikparaki agentenakat sajanukasti carritos pagadores Taipinakata. Wasitatsa, Achachila Huicharagasaru, Arut Apanyani, Comant Apanyani, Tajechu Ima Arut Ataparata, Mirasum Sasira, Ukampi Watut Ataharaki, Hiwasanaka, Wakicha Wihilat, Kuyakaraka, Sumpacha, Akuraka Kabat Apanyani, Chap, Paxiru, Nayaha Wasitata, Kutinta, Nejaja, Hukampi, Atiaura Campi, Haricha, y Atiaura Campi, Sasira Sapanyani, Ichakucha, no canchis Wakicha Wiro, Katoka Apanyani.